na nasabtay lang video guys. Sila ni Ate Jubilin ug si Kuya Jeffrey gikasal gahapon guys. Shout out day nilang duha, congratulations. Kani nga video guys, nag-open ni sila aning ilahang gift nga nadawat og excited kay sila duha magkakita na og puli-pulihan ug tabangan na nila abli ang gamay nga box. Awa guys, gahi mo na opinan guys, kigi putos ug mayo. Wala na open nagniate guys, solo. Uy na may sud lagi kwarta man siguro ni. Ano siya kwarta guro ni tag 50 guro ni siyang kwartahan ni. Wala na open ang ate, excited na kurog na sa ate guro na, wag excited kayo ba. Ay nana kamo guys, excited sad mo guys na may magdawat nga regalo guys, nya kasal pa jud guys, awa. Oh guys, naabli nagniate. Oh wow, payong nga usa ni ngalan ani nga kwan. Okay lang, okay ba mo ko singana